यू टर्न के माहिर अमेरिकी सदर ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया है। डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहा है? वो मिसाइलों के जरिए ईरान को डरा धमका कर अपने मुआहदे के ऊपर दस्तखत करने पर मजबूर कर रहा है। ईरान की तेल की तनसीबात और जजीरों पर हमला किया जाएगा और हमले के बाद इसके ऊपर हम कब्जा कर लेंगे, जिस तरह हमने वेनेजुएला में किया। हर गुजरते दिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप की सियासत आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, उसका इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। रिपब्लिकन्स की सियासत को उसने दांव पे लगा दिया, तो चुदराहट खत्म हो रही है। पग इस वक्त जमीन पे गिर चुकी है और ईरान अमेरिका की पग के साथ जो है वो इस वक्त फुटबॉल खेल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कुरान से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, यू टर्न के माहिर अमेरिकी सदर ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया है। आज रात जिन हमलों का ऐलान किया गया उन्हें मौखिर कर दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा बयान में कहा कि ईरान पर तयशुदा हमले और बमबारी के मंसूबे मौखिर कर दिए गए। उनके मुताबिक ये फैसला ईरान की आला क़यादत के साथ होने वाली बातचीत और पेशरफ्त के बाद किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ताज़ा बयान में कहा कि ईरान के खिलाफ तयशुदा हमले मौखिर कर दिए गए। उनके मुताबिक ये फैसला ईरान की आला क़यादत के बाद किया गया कि जब तक बातचीत चल रही है और बातचीत मुकम्मल नहीं हो जाती, इनको दोबारा से शुरू नहीं किया जाएगा। यानी आपने हमले किए, ईरान के ऊपर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की और डोनाल्ड ट्रंप का यह ख्याल है कि शायद ईरान मान जाएगा। देखें, स्ट्रेटजी बड़ी सादा सी है और डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहा है? वो मिसाइलों के जरिए ईरान को डरा धमका कर अपने मुआहदे के ऊपर दस्तखत करने पर मजबूर कर रहा है। और ईरान पिछले 80 दिनों के अंदर तो नहीं माना, लेकिन क्या एक अपाची हेलीकॉप्टर को जवाब बनाकर जब आप ईरान के 4 से ज़ायद मकामात के ऊपर हमला करें तो क्या ईरान मानेगा? कभी भी नहीं मानेगा। दोस्तों, सदर ट्रंप ने अपने बयान में वाज़ेह किया कि जब तक मुजव्वज़ा मुआहदा मुकम्मल नहीं हो जाता उस वक्त तक बहरी नाकाबंदी बदस्तूर जारी रहेगी और हम इस नाकाबंदी को इसी तरह जारी रखेंगे। यानी ईरान जिस तरह से आपने हुर्मुज़ के ऊपर उसका कंट्रोल है, उस कंट्रोल को रोकने के लिए अमेरिका की तरफ से नाकाबंदी की गई। अगर ईरान के इन पानियों में दुनिया का कोई भी जहाज़ जब उतरता है तो उसे 2 किस्म के ख़तरात होते हैं। अगर आपका ताल्लुक ईरान के उस कैंप के साथ है, यानी आप ईरानी ब्लॉक के अंदर शामिल हैं, तो आपको टारगेट नहीं किया जाएगा ईरान की तरफ से। और अगर आप इस कैंप में शामिल नहीं जिसमें अमेरिकन शामिल हैं और आप इस नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपके जहाज़ को टारगेट किया जाएगा, जैसा कि हमने अमेरिका की तरफ से देखा और जिसमें 24 जो भारतीय थे उन्हें बचा लिया गया, एक जहाज़ को टारगेट किया गया। तो ये दोनों तरफ से काम हो रहा है। ईरान ऐसे जहाज़ों को टारगेट करता है जो अमेरिका के तहदी हैं और अमेरिका ऐसे जहाज़ों को टारगेट कर रहा है जो ईरान के तहदी हैं। तो उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि ईरान के साथ बातचीत के बाद फ़रीक़ैन ने बाज़ निकात पर इत्तफ़ाक़ किया, जिसके बाद फौरी अस्करी कार्रवाई को रोक दिया गया। अपने सोशल मीडिया पैगाम में उन्होंने लिखा कि मुज़ाकरात और उनके हतमी नकात असूली तौर पर और मुकम्मल तफसीलात के साथ तमाम मुतल्लिका फ़रीक़ैन की जानिब से मंजूर कर लिए गए। फ़रीक़ैन में अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, टर्की, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, उर्दन, मिस्र और दीगर ममालिक शामिल है। यानी पूरी मिडल ईस्ट की जो पट्टी है उन्होंने इसके अंदर इसको शामिल किया। लेकिन जो सबसे आम सवाल है कि पाकिस्तान फ़रीक नहीं है, पाकिस्तान सालिस है। ट्रंप ने साथ ही वाज़ेह कर दिया कि इस दौरान ईरान के बहरी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार रहेगी। नाकाबंदी उस वक्त तक नाफिजुल अमल रहेगी जब तक ये मुआहदा हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर लेता। मुआहदे पर दस्तखत की जगह और वक्त का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। इससे पहले अपने सोशल मीडिया में जो पैगाम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया, आपको इसी किस्म की बातें मिलेंगी। देखिए, ये 5-7 दिनों की हम बात नहीं कर रहे, 5-7 हफ्तों की बात नहीं कर रहे। ये कुछ घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप का धमकी अमेज एक बयान आता है कि हम हमला करने जा रहे हैं, हम कब्जा करेंगे और ईरान की जितनी भी फौजी तनसीबात हैं इनको टारगेट किया जाएगा और इसके साथ साथ जितने भी इनके तेल के डिपो हैं, इनकी जो जितनी भी रिफाइनरीज हैं, इनको भी हम टारगेट करेंगे। यानी ईरान की तेल की तनसीबात और जजीरों पर हमला किया जाएगा और हमले के बाद इसके ऊपर हम कब्जा कर लेंगे, जिस तरह हमने वेनेजुएला में किया। दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप की सियासत आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, उसका इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। रिपब्लिकन्स की सियासत को उसने दांव पे लगा दिया। इसकी वजह क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग को अपने लिए वॉर ट्रॉफी के तौर पर देखा और जिन लोगों ने इस जंग को डोनाल्ड ट्रंप के सामने मार्केट करने की कोशिश की और जो आइडिया पिच किया गया, वो आइडिया तो ऑन पेपर बड़ा अच्छा लगता है कि ग्रेटर इसराइल, तुम्हारे पास वॉर ट्रॉफी होगी, आप विक्ट्री स्पीच और विक्ट्री परेड के अंदर अपने मिड टर्म इलेक्शन में जाएंगे और दुनिया को कहेंगे कि देखो वो 47 साल से ईरान, जिसे मेरे से पहले वाले जितने भी सदूर थे
وہ ختم نہیں کر سکے. دیکھو آج میں نے امریکہ کو دوبارہ گریٹ بنا دیا. اب وہ گریٹ تو نہیں ہو سکا, گریٹ بنانے والا جو فارمولا تھا وہ چلا نہیں, لیکن ڈی گریڈ آپ نے ضرور کر دیا ہے. اب آپ یہ ایگزامپلس کیا دے رہے ہیں, ان کے جو بیانات ہیں نا, یہی ڈونلڈ ٹرمپ کی ہار کی بڑی وجہ بن رہے ہیں. آپ میدان میں تو نہیں جیت سکے, لیکن اپنے بیانات کے ذریعے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم بہت زبردست قوم ہیں اور ہم ایران کو ختم کر دیں گے. اب دیکھیں وینیزویلا کی جو ایگزامپل دی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وینیزویلا ہے. ایران کی کئی ہزار سال پرانی تاریخ ہے اور 47 سالوں سے امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا جائے, لیکن یہ آپ سے نہیں ہوا. آج آپ یہ کہتے ہیں کہ وینیزویلا میں ہم گئے, ہم نے صدر کو اٹھایا, اس کی بیوی کو اٹھایا اور ہم اس وقت امریکہ کی عدالتوں میں اس کے اوپر کیس چلا رہے ہیں. آپ نے یہ کام ایران کے اندر بھی کیا, آپ کو موقع ملا, آپ نے حملہ کیا, آیت اللہ خامنہ کی شہادت, جرنیلوں کی شہادت, اور آپ کا یہ خیال تھا کہ رضا پہلوی کو ہم لیڈ کروائیں گے یا پھر ایران کے اندر سے کوئی قیادت کھڑی کر دیں گے پراکسی گورنمنٹ کے طور پر. لیکن یہ ہو نہیں سکا, ایک گیا دوسرا آیا. شہادت قیادت ساتھ ساتھ چل رہی ہے, جتنی شہادتیں ہوں گی قیادت اتنی مضبوط ہوگی. تو وینیزویلا کی میرے بھائی ایگزامپل مت دو. ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اعتراف کیا, نیتن یاہو نے بھی اعتراف کیا کہ ہم جن لوگوں سے اب بات کر رہے ہیں وہ بہت ہی معقول لوگ ہیں, مضبوط لوگ ہیں, اور ہم بہت جلدی انہیں مذاکرات کی میز کے اوپر لے کر آئیں گے. لیکن دوستو چدراہٹ ختم ہو رہی ہے, پگ اس وقت زمین پہ گر چکی ہے اور ایران امریکہ کی پگ کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت فٹ بال کھیل رہا ہے. دوستو اس نے نام نہاد علاقائی روب دبدبہ جو بنا کر رکھا تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. دوستو ڈونلڈ ٹرمپ کی نا فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. ایک طرف ایران ہے جو صبر و تحمل کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, اور دوسری طرف سفارتی برتری حاصل کی جا رہی ہے. اب ایران کے معاملے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو جو سب سے بڑا شکوہ تھا, جو بنیاد بنا غصے کا اور ان حملوں کا, کہ ہم پچھلے 2 ہفتوں سے ایران کے ترلے کر رہے ہیں اپنے ثالثوں کے ذریعے کہ ڈیل کرو, مذاکرات کی میز پر بیٹھو, لیکن ڈیل ہمارے ساتھ وہ کر نہیں رہا. امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق ٹرمپ نے سچویشن روم میں مختصر مدت میں بڑے حملے پر بھی غور کیا تھا تاکہ ایران مذاکرات پر اپنی پوزیشن بدلے. وائٹ ہاؤس کے 2 سینئر حکام کے مطابق امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر اور ایرانی ڈرون کے درمیان تصادم اگرچہ حادثاتی تھا, تاہم آبِ ہرمز میں ایران کی کارروائیوں کو قبول نہ کرنے کا پیغام دینے کے لیے امریکہ کا جواب دینا ضروری تھا. دوستو رات بھر امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ رہی, تابڑتوڑ حملے کیے گئے. کس کا کیا سکور تھا اس پر بات کرتے ہیں. ایران کی جانب سے جمعرات کی صبح کویت اور بحرین اور اردن میں مختلف فوجی اڈوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور بڑے پیمانے پر ڈرون اور بیلسٹک میزائل حملے کیے گئے. ایرانی پاسبان انقلاب نے ان حملوں کی باقاعدہ تصدیق کرتے ہوئے اعلان کیا کہ انہوں نے بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس اور کویت کے علی السام اور احمد الجابر ایئر بیس پر ڈرون حملے کیے. اس کے علاوہ اردن کے الرزاق ایئر بیس کے اوپر بھی 12 بیلسٹک میزائل داغے گئے, جبکہ آبِ ہرمز سے گزرنے والے 2 تیل بردار جہازوں کو بھی نشانہ بنایا گیا. ایران نے ان حملوں کو امریکی فوجی کارروائیوں کا جواب قرار دیا, جن میں امریکہ نے ایرانی جزیرے کشم اور مختلف بندرگاہوں پر بمباری کی تھی. ایران نے سخت وارننگ دیتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ اگر یہ حملے جاری رہے تو آبِ ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا. ان حملوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کے حوالے سے کویت کی حکومت ہے, انہوں نے باضابطہ اعلان کیا تھا کہ ان کے دفاعی نظام نے دشمنوں کے فضائی اہداف کو فضا میں ہی مار گرایا. کویتی حکام کے مطابق مجموعی طور پر نقصان انتہائی محدود رہا ہے اور کسی قسم کا کوئی جانی نقصان رپورٹ نہیں ہوا. اور دوستو دوسری طرف بحرین کی وزارت داخلہ نے صورتحال کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ایران کے ڈرونز کو مار گرانے کے باعث گرنے والے ملبے کی وجہ سے ہم سٹی اور دارالحکومت منامہ میں کچھ گھروں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے اردن کی فوج کی طرف سے جو بیان جاری ہوا کہ ان کے فضائی دفاعی نظام نے اردن کی جانب داغے گئے 20 ایرانی میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا. اردنی فوج کے مطابق میزائلوں کا ملبہ گرنے سے ملک میں کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا. حالانکہ یہ ٹارگٹ اگر آپ اردن کو دیکھیں نا تو یہ ٹارگٹ اسرائیل کو کیا گیا ہوگا. تو راستے میں جب آپ کے اپنے ہی جو دوست ممالک ہیں یا مسلمان ممالک وہ ڈھال بن کر کھڑے ہوں گے تو ایران کو کامیابی کیسے ملے گی. لیکن دوستو ایران اس کے باوجود ڈٹ کے کھڑا ہے. اور دوستو دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکام نے کہاں حملے کیے اس کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں. اور دوستو امریکی فوج نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر ایران کے اندر دوسرے روز بھی مسلسل فضائی حملے کیے, جس کے جواب میں ایران نے خلیجی ممالک پر میزائل اور ڈرون داغے. امریکی حکام کے مطابق یہ کارروائیاں اپنے دفاع میں کی گئی, جن میں ایران کے فوجی نظام, مواصلاتی نیٹ ورک اور فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا گیا. رپورٹ کے مطابق امریکہ نے رات بھر میں 2 سے 3 لہروں میں یعنی جو ویوز تھی اٹیک کی. ایران کے تقریباً 1 درجن شہروں اور صوبوں کو نشانہ بنایا. پہلے حملے میں سرک, میناب اور بندر عباس شامل تھے.
जबकि दूसरे मरहले में अस्फहान और तेहरान के मगरिब में वाक़ शहर कर्ज में धमाके सुने गए। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए एक बड़ा इंकशाफ ये भी किया कि ईरान के अंदर अहदाफ को निशाना बनाने के लिए 49 टोमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल किए गए, जिनमें से कुछ अहदाफ ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान से महज 40 मील की दूरी पर थे। और उन्होंने ये दावा भी किया कि हमलों के बाद आला ईरानी हुकाम ने इनसे राब्ता करके बमबारी रोकने की दरख्वास्त की। तमाम दोस्तों, ईरान ने इस बात की तरदीद की। दोस्तों, इस बड़ी अमरीकी कार्रवाई के जवाब में ईरानी पाकिस्तान इनकलाब ने भी इंतहाई सख्त रद्दमल दिया। मैं आपको इस रद्दमल पर जाने से पहले आपको ये बता दूं कि अब से कुछ ही देर पहले जो पाकिस्तान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर हैं ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद मूसफी, उन्होंने एक वार्निंग जारी की और कहा कि अगर आपने हुर्मुज़ को गैर महफूज बनाने की कोशिश की गई तो ईरान पूरे खित्ते को जहन्नुम में तब्दील कर देगा। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मजीद मूसवी ने अपने बयान में कहा कि क्या आप अपने हुर्मुज़ को गैर महफूज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपके लिए इस खित्ते को जहन्नुम बना देंगे। तो ईरान को डरा धमका कर, खामोश करवा कर और हमले करके क्या आप ख़त्म कर सकते हैं? दोस्तों, ये इतना आसान नहीं होगा। आपने हुर्मुज़ को हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद करने का ऐलान करते हुए तमाम जहाज़ों को वहाँ से दूर रहने की हिदायत कर दी है पाकिस्तान इनकलाब ने, और उनके मुताबिक फोर्सेस ने बंद रास्ते से गुजरने की कोशिश करने वाले 2 बहरी जहाज़ों को निशाना भी बनाया। इसके अलावा ईरान ने 2 मरहलों में जवाबी कार्रवाइयां करते हुए बहरीन और दीगर खलीजी इलाकों में मौजूद अमरीकी तनसीबात पर हमला किया, जिसमें अमरीकी फ़ौज की मेज़बानी करने वाले 18 बेसिस को निशाना बनाने का दावा किया गया। ईरान के मुताबिक कुवैत में अल सालिम अहमद जाबिर और बहरीन में शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाया गया और अमरीकी 5th फ्लीट पर ड्रोन हमला किया गया। इस जंगी सूरत हाल के बायस कुवैत के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि ईरानी जारहियत के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुल्क की फ़िज़ाई हदूद को आर्जी तौर पर बंद किया जा रहा है और तमाम परवाज़ों को मुतबादिल हवाई अड्डों की तरफ मोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, ईरान ने जिस तरह अमरीकी अड्डों को ताक ताक कर निशाना बनाया, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ईरान के पास अमरीकी अड्डों के बारे में मुकम्मल जो इन्फॉर्मेशन वो मौजूद है और उन्हें दुरुस्त अंदाज से इस्तेमाल किया जा रहा है और सलाहियत भी उनके पास है। ईरान को पता है कि किस मुल्क में कौन सा अमरीकी अड्डा किस मकाम पर मौजूद है और कितने फासले पर है और वहां अमरीका की कौन सी तनसीबात मौजूद हैं। दोस्तों, बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक अमरीकी महकमे दिफा के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में लगभग 40,000 अमरीकी फौजी मौजूद हैं। 7 अक्टूबर से पहले अमरीका के मशरिक़ वुस्ता में 34,000 के लगभग फौजी तैनात थे, जिनमें गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 6,000 फौजियों का इजाफा किया गया। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में सबसे बड़ा अमरीकी अड्डा अल-उदैद एयरबेस है, जो कतर में वाक़या है और सन 1996 में इसे तामीर किया गया। अल-उदैद एयरबेस कतर के दारुल-हुकूमत दोहा के करीब है। यहाँ मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी सेंट्रल कमांड के फ़िज़ाई ऑपरेशंस का हेडक्वार्टर है। इस अड्डे पर तकरीबन कोई 8,000 अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं और इस अड्डे पर बरतानवी फ़ौज भी बारी बारी तैनात होती रही। इसे बाज़ औक़ात अबू नखला एयरपोर्ट कहा जाता है और कतर ने सन 2000 में अमरीका को अल-उदैद एयरबेस तक रसाई दी। लंदन में कायम इंटेलिजेंस फर्म ग्रे डायनामिक्स के मुताबिक ये एयरबेस 2001 में अमरीका के ज़रिए इंतज़ाम आई। दिसंबर 2002 में दोहा और वाशिंगटन ने बाकायदा एक मुआहदे के ज़रिए अल-उदैद एयरबेस पर अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी तस्लीम की। सन 2024 में CNN ने इतला दी थी कि अमरीका ने कतर में अस्करी मौजूदगी को मज़ीद 10 साल की तोसी दी। वाज़ेह रहे दोस्तों कि अमरीकी फ़ौजी कतर के अलावा बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, शाम, उर्दन, मिस्र, कब्रस और इराक में भी मौजूद है। अमरीका के कुवैत में भी मुतादिद फ़ौजी अड्डे हैं, जबकि सऊदी अरब में भी उसके 2 अड्डे मौजूद हैं। और दोस्तों, आखिर में भारत के हवाले से आप एक इंतहाई अहम खबर आपके साथ शेयर करें। और खबर के मुताबिक भारत का जोहरी ज़ख़ीरा और इसमें तशवीशनाक हद तक इजाफे के बाद बरतानिया के बराबर पहुंच गया है और 1 साल में भारत ने 10 नए एटमी वॉरहेड्स तैयार किए। तफसीलात के मुताबिक बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ ने अपनी एक हालिया और चौंका देने वाली रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि भारत के जोहरी हथियारों के ज़ख़ीरे में इंतहाई तेज़ी से इजाफा हो रहा है और वो अब एटमी वॉरहेड्स की तादाद के लिहाज से बरतानिया के बराबर पहुंच चुका है। रिपोर्ट में कहा गया कि जहां भारत अपने एटमी प्रोग्राम को ख़तरनाक हद तक वुसअत दे रहा है, वहीं उसके मुकाबले में इस अरसे के दौरान पाकिस्तान का जोहरी ज़ख़ीरा मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम रहा। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत ने गुज़श्ता महज 1 साल के दौरान 10 नए एटमी वॉरहेड्स तैयार किए, जिसके बाद अब इसका मजमूई जोहरी ज़ख़ीरा 190 वॉरहेड्स तक जा पहुंचा है, जबकि एटमी हथियारों की ये तादाद अब आलमी एटमी ताकत बरतानिया के कुल जोहरी ज़ख़ीरे के बराबर सतह पर आ गई है।
اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کو بھی سوچنا ہوگا کہ وہ اس کا کاؤنٹر کیا نکالیں گے۔ دوستو رپورٹ میں اس بات پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا کہ بھارت زمین کے ساتھ ساتھ اب سمندر میں بھی جوہری حملے کی صلاحیت کو مسلسل وسعت دے رہا ہے۔ بھارت نے ایٹمی میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے 2 نئی جدید آبدوزیں اپنے بحری بیڑے میں شامل کر لی ہیں اور بھارتی بحریہ کی ان آبدوزوں پر آپریشنل طور پر تیار میزائلوں کی باقاعدہ تعیناتی کا عمل بھی شروع کیا جا چکا ہے۔ دوستو دفاعی ماہرین کے لیے سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ سامنے آئی کہ بھارت اب پہلی مرتبہ اپنے جوہری وار ہیڈز کو فوری استعمال کی حالت میں رکھنے کی جانب تیزی سے پیش رفت کر رہا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب تک سیکیورٹی میں لاک رہنے والے ہتھیاروں کو کسی بھی وقت فائر کرنے کے لیے لائیو پوزیشن پر منتقل کیا جا رہا ہے، جو خطے کے امن کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ دوستو رپورٹ میں واضح کیا گیا کہ بھارت کی اس تمام تر جارحانہ ایٹمی دوڑ کے برعکس پاکستان کے دفاعی اور جوہری ذخائر میں کوئی غیر معمولی تبدیلی نہیں دیکھی گئی اور وہ خطے کے توازن کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے طے شدہ اصولوں کے مطابق مستحکم رہے۔ دوستو پاکستان کو سوچنا ہوگا کہ اگر لائیو پوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف بٹن دبانا ہے، کچھ پروٹوکولز کو فالو کر رہے ہیں اور حملے ہو جائیں گے، لیکن پاکستان کے اندر ہم نے اس سے پہلے جو ٹیکٹیکل سٹرائکس ہیں، پاکستان بھارت کی جنگ کے دوران ہم نے یہ بات سنی تھی، یہ لفظ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر رہا تھا جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہو رہی تھی کہ ٹیکٹیکل سٹرائکس ہوں گی، اور یہ جو نیوکلیئر پاور پاکستان ہے، جو ہمارے پاس جتنے بھی ایٹمی طاقت ہے، تو ہم نے اسے صرف دکھانے کے لیے نہیں رکھا، ہم اس کا استعمال کریں گے اور تم پیچھے ہٹ جاؤ، اور اگر تم پیچھے نہیں ہٹو گے تو پھر تیار ہو جاؤ، ہمارا بھی نقصان ہوگا لیکن ہم یہ میک شور کریں گے کہ تمہارا نقصان زیادہ ہو۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ سارا معاملہ ہوا، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ پہلے پہل کون کرتا ہے۔ یہ وارفیئر ہے، سائیکولوجیکل وارفیئر ہے۔ اگر امریکہ کی انوالومنٹ نہ بھی ہوتی تو پاکستان نے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے تم حملہ کرو، ہم تمہیں اس سے پہلے جواب دیں گے، اور یہ حملہ اتنا شدید ہوگا کہ تمہیں کبھی بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ پاکستان کا موقف تھا۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو ہے، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیں۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔